¡Ea! Pues voy a grabar el evento de Humble Bundle, que como hoy es mi día libre, prometí al chat no hacer directo, pero grabarme reaccionando a esto y luego enseñárselo o lo que sea es otro cantar. Lo suyo es verlo en directo. Quería hacerlo en el Discord del canal, pero es que no me encuentro muy allá. No me encuentro muy allá, no de ánimo, sino... Está el día como feo, ha habido cambios de temperatura, estoy así como malusquillo. Entonces no he querido ponerme en el Discord del canal por lo mismo. No he querido ponerme en el Discord del canal porque estoy así como malusquillo y digo, no quiero yo tampoco joderle a nadie el mood. Así que lo veo yo aquí lo veo aquí yo solito, luego lo enseño y esas cositas. Joder, es que la verdad es que Humble Bundle apoya juegos que son un puto tema, ¿eh? Signalis, Temtem, se ha visto por ahí Coral Island, que también tiene pintaza. Este ya lo vimos el año pasado. Qué buena pinta tiene este. El insight de este Supraland, Coral Island. Van a dar fecha de la 1.0 del Coral Island. Wizard of Legend. Van a hacer otro DLC del Wizard of Legend. No, creo que esto es simplemente repasando los grandes éxitos, ¿no? Creo que esto es simplemente repasando los grandes éxitos, porque hay cosas aquí que están más que salidas ya a la venta desde hace tiempo. De hecho lo he puesto al principio, he puesto de History So Far. Lo que pasa que estoy malusquillo, gente. Me disculpan. Estoy malusquillo, me disculpan. Hay algunos que me suenan y otros que no me suenan nada. Lo que es nada, un total de 0. Unpacking es súper chill, os lo prometo. A ver qué hay para este año, tío, o para el año que viene o lo que sea. Hello everybody, thank you so much for watching and welcome to the 2023 Humble Games Showcase. I'm Andrew Cos, Humble's Director of Community Development. And I'm Becky Sayers, Head of Content Strategy. We'll be your host today as we'll take a look at Humble's efforts around social impact and provide a peek at some of our upcoming games. To kick things off, we have Kamini Tawari, Vice President of Social Impact, with some highlights and updates on Humble's charity initiatives. We've got lots to share. Let's jump right in. Vale, unos highlights de las cosas de caridad en las que ha participado y participa Humble Bundle. Que es normal, porque Humble Bundle da mucha pasta a caridad de los videojuegos que se compran en la página y toda la pesca. Entonces es normal que hagan hincapié en esto. Por no hablar de que esto lo hacen desde la página de IGN, porque IGN compró Humble Bundle, por si alguien no se acuerda. Por si alguien se extraña de que esto lo estén haciendo desde la web, desde el canal de IGN. This total includes our Stand with Ukraine bundle, which we were honored to learn just won a Gold Halo Award from Engage for Good. El de apoyo a Ucrania recaudó, no me acuerdo cuántos millones de dinero para ayudar a la gente que había perdido las casas y demás. Una locura. We are rapidly approaching our next major milestone, 250 million raised for charity. And we wouldn't be able to get there without our global community and our content partners. No es poco lo que llevan. To help make a difference in the world. Thank you. No es poco lo que llevan para nada, vamos.
Qué raro se me hace grabar esto sin chat, os lo prometo. Se me hace rarísimo. Me encantaría estar en directo ahora mismo. O al menos en el Discord con gente del canal, pero ya os digo, estoy como malusquillo y no quiero yo tampoco forzar. Releasing a bunch of games, many of which were critically acclaimed. So last year, we released 9 games, including indie hits and fan favorites like Signalis, Proteus, Temtem, Ghost Song, and more. Today, we're excited to give you a sneak peek into some newly announced titles that double down on the creativity that indie games are known for, while also delivering experiences that anyone can easily pick up and have a great time with. Approachable and deep creative experiences really feel to me like a best of the Es que sobre todo apoyan un montón los indies. Mola un montón. Games and bigger budget indie games, or what we think of as AAA. And today you'll see us continuing to move in that direction with some of the titles we're highlighting. And we're also reinvigorating some fan favorites like we talked about last year with Monaco 2. Yep, and that's another area where we're expanding. We've been working with Andy on Monaco 2, which is coming along. Yo no sé de qué va el Mónaco. And today I have the pleasure of announcing y tengo el primero en Steam porque lo dieron ellos. To Wizard of Legend, which is now a Humble Games owned IP. It's been one of our most popular games to date. Wizard of Legend ahora es un Humble Game. Antes no lo era cuando salió, porque el juego tiene años. Deadmage, the great team out of Vancouver that made Children of Morta. As that game showed, Deadmage has a ton of expertise with roguelikes that feature strong narrative design. El equipo que hizo Children of Morta. So they're a perfect fit. Que le tengo ganas al Children of Morta porque es un roguelike y yo soy un puto enfermo de los roguelikes. The same beloved charm from the original game, but this time with improved 3D graphics, an expanded storyline, and even online multiplayer. Becky, I played a ton of Children of Morta, and I'm so hyped to get to work with this team on the next Wizard of Legend. Están haciendo un juego. Wizard of Legend developer, Han dicho que están haciendo un juego con un montón de cosas, pero si ya Children of Morta y Wizard of Legend tienen contenido para aburrir, al parecer. Things off by learning a little bit more about what Deadmage is doing with Wizard of Legend. Hi everyone, I'm Oli. Astra, production director at Deadmage. And I'm Javid, the lead designer of the project. We're so al fondo hay excited cosas. to finally be able to announce our next projects in partnership with Humble ¡Hala la moto! Wizard of Legend 2. ¡Wizard of Legend 2! Collaborations with Contingent Por el culo. the creators A of the metérselo por el original culo. Wizard of Legend. We are A bringing metérselo you por el culo. entirely new, exciting Wizard of Legend 1 experience, which is es un juegazo. to everything the fans No digo que sea loved una obra about the maestra first ni nada game. así, pero si os And gustan los this time roguelikes in 3D with a new no multiplayer veas. mode, which you can Y lo quieren hacer en 3D, que era lo que estaban share diciendo los your presentadores, que lo quieren hacer en 3D, con multiplayer. So, hopes and enjoy this sneak peek of Wizard of Legend 2. Un sneak peek, rollo... Tampoco nos vengamos muy arriba, cracks. Arcana. Raw power wielded only by those with the Se podían resolve hacer to control unos its combos chaos. locos en Wizard of To master Legend, these ancient powers, it takes pero unos more combos than locos, just a locos, wizard. It takes a legend. y la música era Dios. Ay, pues me gusta el 3D que han escogido para Wizard of Legend. Creo que le pega mucho. Creo que le pega mucho. Me gusta más el pixel art a mí. Me gusta más el pixel art del primero. Pero el 3D que han escogido está Wizard muy of guapo. Legend 2. Creo que le pega. Wishlist now. Creo que le pega a Wizard of Legend el 3D que han escogido. Deadmage is a super talented and thoughtful team, and the game looks amazing. I just hope I'm a better wizard this time around because I died a lot in the first game. It's a very cool Se opportunity muere un to montón, take señora. everything Coincido. the original did and be able to build on it with the next one. All right, next up, let's take a look at the debut game from Exit 73, an animation studio known for their unique, high-quality 2D cartoons, including some Nickelodeon pilots. You'll see that animation pedigree here. Hi, I'm Chris Burke. De un estudio de animación que trabajó con Nickelodeon y todo. We're proud to announce our partnership with Humble Games to bring you the hand-drawn animated adventure. #Blood. ¿Este lo hemos visto ya o no? ¿Lo vimos en algún Wholesome Direct o algo así? No, no me suena. A bote pronto no me suena.
Dios, pero sí que se nota lo de que vienen de series de Nickelodeon y demás. Se nota un huevo. Ah, bueno. Sí. Huele a serie de animación de esta clase de cadenas de televisión, sí. Interesante cuanto menos. Interesante cuanto menos, tú. Interesante cuanto menos, ¿eh? Sobre todo por el estilo que han escogido de serie de animación. Y en lugar de blood, de sangre, blood. Joder, anda que no. Alright, moving on. This next announcement is kind of a double highlight. Back in 2020, Humble created the Black Game Developer Fund as a way to support and promote the work of talented Black creators. And very soon, we'll be launching the first game from the BGDF to be officially signed to Humble Games. We had the best time working with Adam El primer Green juego que ha on salido 3D de love ese letter to apoyo Mega Man que querían Prototype hacer. Delta, which will be launching soon. On top of creating the amazing game itself, Project Delta. Adam worked alongside Humble to produce a Day 1 DLC armor pack, and 100% of the proceeds from this pack will be donated to the Girls Make Games Scholarship Fund. This charity El 100% de lo que initiative genere is el closely tied to the DLC game's underlying values de día and 1 provides ese de a la unique armadura model va a ir for para future la Humble asociación. titles. With the Black Game Developer Fund, our main goal is to provide a platform to contribute to and help amplify the great work of talented Black developers in our industry. However, there's also the possibility that any of the games in the fund could line up with what we're looking for in the Humble Games portfolio. If there's a fit, and we think a particular game could fill a niche for us and really resonate with our players, Ama as we did with Chronicles of the Lost Prototype Delta, Stars, then we Ukungu, might que move parece to un a full poco Shadow of the publishing Colossus, agreement. parece I'm un poco. pleased to share we've done just that with a second game from the Black Game Developer Fund. One of our fund advisors, Justin Woodward, sat down with Sir Billion Harris to talk about the next BGDF game to be published by Humble, Breeze in the Clouds. Breeze in the Clouds, a ver. What is poppin', everybody? My name Ay, is qué Justin cuco el Woodward, perrete from ese, the zorrito Mix, extraño. and one of the lead advisors of the Black Game Developer Fund, and I am with my homie Sir Billion, the best name in the game. What is happening? I'm doing good. It's great to finally meet you in real life, given the pandemic and I everything. know, right? We just been talking. Por cierto, like, este señor no es el que through presenta Google, Twitter. normalmente el otro evento, el que sale con el Summer Game Fest, que el letrero es amarillo, Guerrilla Collective. No es este señor. Me quiere sonar. Qué cuco es el perrito, tío. Qué cuco es el perrito este. La madre que lo parió. ¡Ay, la rana! La rana de guitarra. Can you talk a little bit about the different biomes that you encounter or you travel to within the world of Breeze? Yeah, so we've got these areas that we call domains. They all basically facilitate a specific weather function. So we've got an area for wind, we have an area for clouds. Vale, el tema del clima va a ser lo que defina cada área del playing juego. the game, like I'm a big fighting game fan. So playing the game, there's these awesome mechanics. They feel really, really tight. The aesthetic feels really, really tight. How did you marry the aesthetic and the mechanics? Like, what was your inspiration behind the mechanics of having a brawler? Yeah, so we wanted Breeze to feel like a very free-forming, combo-centric game. So Breeze is able to do, these cool, weather-based attacks. He can do launchers. He's got parries. He's got all the nice stuff that you get. Claro, necesitan hacer como que el clima forme parte de los ataques y demás. Weather mechanics incorporating the game. You're making it rain. You're making it drizzle. Yeah, so we definitely had to make sure that Breeze had everything that he could use el to vendaval que hay fight fuera de mi the casa. sheer amount of pollution he's dealing with within the weather world. Like you said, he can literally make it rain. He's got wind abilities, all sorts of abilities that he can use to confront pollution, as well as even navigate through the game world. When I was playing the game initially, I noticed kind of the swing and the funk of the music, and it like brought me back to my childhood. How did you
figure out the tone for the composition of the music. La música te transporta, según ha dicho el presentador, él se sintió como volver a su niñez con la música. Entiendo. Samba and big band, high orchestra. And I thought it'd be really interesting to play with a lot of these different genres. Voy a tener que cerrar la ventana. Da un momento porque esto está interesante porque están hablando de la música y demás. You know, big band with a little bit of synth and electronic sounds to it. So I collaborated with all my composers and threw out some crazy ideas, and they've managed to manifest some really cool tracks. Ahora está más oscuro porque he tenido que bajar la persiana y todo. And tight. So that's super dope. Can you tell us where to find out more about your game and your team? Sure. So you can follow us on Twitter. We're at Breeze Game. We also have a Steam page in which you can wishlist us today. We have something super secret to share with everyone today. Sir Billion, what is it? We have a sneak peek of the game. Let's go. ¡Ole! Van a poner tráiler, que hasta ahora no habían puesto tráiler. Pues también es súper cuco, ¿eh? Es súper cuco. Parece un rollo beaten up de scroll lateral y tal. Por eso estaban hablando de juegos de lucha y tal. Es muy cuco, tío. Es muy cuco. Ahora entiendo por qué estaban hablando de juegos de lucha y tal, porque yo pensaba que sería más un Metroidvania o algo, pero no, es que es un beaten up de scroll lateral. Thank you, Justin and Sir Billion. I remember the first time I saw Breeze, I was immediately taken. Por cierto, no sé cuánto tiempo han dicho que va a durar la conferencia. La verdad. At last year's showcase, we announced that we teamed up with Summerfall Studios to bring you their upcoming role-playing musical Stray Gods. Last month, we collaborated with Summerfall on a Es verdad, el Stray Gods, tío. Que ya sabíamos cosas de él. De hecho, ¿salió ya? Es que no le he podido seguir la pista a todo. I'm Liam Esler. And I'm David Gator. And we are Summerfall Studios, here to talk to you today about Stray Gods, the role-playing musical. Stray Gods is no ha salido todavía, pero de este ya sabíamos cosas, ¿verdad? ¿Me quiere sonar? Laura Bailey. Esa señora hace unos doblajes. Pero de este sí sabía cosas ya, ¿verdad? A no ser que lo esté confundiendo con otro yo, porque se anuncian un montón de juegos cada año. You do that here as well, but the big star of the show is you'll be making choices in the songs. They change the music, and at the end of the song, that will determine where the story goes next. Puedes cambiar la canción en mitad de la actuación. So what are 3 words we would use to describe Stray Gods? Yeah, I've used all my words. Yeah, me too. Maybe we should ask the cast. 3 words I would use to describe Stray Gods. Does super dope count as 1 word or 2 words? Por cierto, he reconocido a Laura Bailey porque la meten en todos lados, pero yo de actores y actrices de doblaje Exciting. It's cool. Lo paso fatal. No me sé casi ningún nombre. Os lo prometo. Spectacle. Exciting. And illuminating. Something truly unique. El Troy Baker, otro que me suena. Otro que me suena. Stray Gods is really a new otro que me suena, el Troy Baker, porque también está en todos lados al parecer. Excited about what it could be, but this is their first chance to see what it actually is. Here's a trailer where you can learn a little more about the game. And we're so excited for you to get your hands on it. Qué malo soy para los nombres de actores y actrices de doblaje. Casi siempre digo, anda, es la voz de X personaje. I'm so sorry. Hostia, empieza fuerte el juego, ¿no? Empieza fuerte el juego, ¿no?
¿Está bueno? You have 1 week to prove it. What do I do? Start singing. So sorry you had to be here for this. I'm in the dark too as you're hearing this. But someone is dead and I'm losing my head. Like the ghost said. No vea, ¿no? My time to shine. It's not a simple matter to kill an idol. You want answers? Fight for them. How could you throw that gauntlet at me? Could your heart shrivel any further? You abandoned me to Buah, esto va a tener de copyright cuando lo resuba. True magic is a different and older power. Ready to face the music? Only you can decide. Lost in a moment. Joder, pues... Pues pinta que va a tener una buena historia, ¿eh? Pinta que va a tener una buena historia. El estilo que han escogido como de cómic le ayuda un montón. Y con el casting que tienen, que me imagino que son gente no solo de buenos doblajes, sino de que saben cantar y tal. No veas, ¿no? Puede dar que hablar esto, ¿eh? Pero sabíamos cosas ya, ¿no? El 3 de agosto de este año sale. Es que me suena que sabíamos cosas ya. Pero puede ser uno con un nombre parecido. It's super original and the cast is so good. Felicia Day, Troy Baker, Laura Bailey. I know, and an insane amount of original music. I love that this is a game that really pushes the boundaries creatively while still being relatable and easy to just jump into. And speaking of creative boundaries, let's talk about Supraland. A few years ago, we worked alongside Supra Games to bring their critically acclaimed first-person puzzle platformer Supraland to consoles. It's great to be working with the team again to bring the next entry in the series, Supraland 6 Inches Under, to PlayStation and Xbox. And surprise, you can download it today. If you haven't already seen the game on PC, here's just a taste of what to expect. ¿Ha dicho que se puede descargar hoy? ¿Ha dicho que se puede descargar hoy? Porque colaboraron con ellos para llevar el Supraland este a consolas y demás. ¿Ha dicho que hoy se puede descargar como, yo que sé, qué es esto? ¿Un DLC o una expansión? ¿Algo así? ¿Ese muñeco que corre como Naruto? ¿Y ese muñeco que corre como Naruto? Ok. Out now. El Nintendo Switch llega en verano, no ahora. Pero esto entonces es el juego nuevo. No es una expansión, ¿o sí? No me ha quedado claro. Absolutely stunning, hand-drawn 2.5D adventure that the developers call a delightfully demonic East Asian fever dream. Hi, I'm Christopher Stair, creative director at Squidshock Studios. And I'm Trevor Youngquist, the lead programmer. And today we're super excited to announce our partnership with Humble Games to bring you our debut title, Bo Path of the Teal Lotus. We want to thank everyone in our community for their tremendous support in making this project possible. So now let's take a look at our brand new cinematic and trailer for Bo Path of the Teal Lotus. Vale, tráiler cinemático. ¡Ay, qué cuco! ¡Qué cuca la animación esta! Que es un tráiler cinemático, es lo que tiene. ¿Habrá gameplay? ¿Habrá algún tráiler de gameplay por ahí? ¿O este va a ser rollo el primero? Solo la cinemática. No vea, ¿no?
Lo de los dos colores va a ser para algo. ¡Ah, mira, con gameplay! A ver, no voy a deciros a qué me recuerda, porque me recuerda a lo que todo el mundo estáis pensando, pero artísticamente es una pasada. Artísticamente es una pasada. Tiene pinta de ser un Metroidvania. Sabemos ya que Metroidvania se parece, por si acaso. Pero la estética tiene su propia personalidad y eso es muy importante. Se le ve con su propia personalidad y eso es muy importante. Bob Path of the Teal Lotus 2024. Pues yo me encantan los Metroidvania, así que le echaré un ojo. Le echaré un ojo porque no tiene mala pinta para nada. +1 on this game being gorgeous and a ton of fun. I can't wait till everyone gets their hands on it next year. Next up, we have a brand new title from Digital Sun Games, a developer based in Spain. It mixes fortress building, tower defense, and real-time strategy into a Creo que sé cuál se viene. Spanish-influenced dark fantasy story. Let's take a look. Creo que sé cuál se viene porque es de Digital Sun, que es un estudio español, como han dicho. Y creo que sé cuál se viene. Ahora voy, un momentito. Justo llaman a la puerta, pero es que no me quiero perder esto. Cataclismo. Pues no es el que yo pensaba, creo. No es el que yo pensaba. No es el que yo pensaba, tú. Yo estaba pensando en otro, que no me sale el nombre ahora siquiera. Pero ojo, que decía que era como... que podías tener como estrategia en tiempo real, construcción, rollo RTS, vamos a decir. Build a roof that will not fall. Build a chimney, build the walls. Oh, Perla, do not let them breach. Build my home well out of reach. Stoke a fire kind and warm. Sew my banners ripped and torn. Ok, básicamente construyes como el asentamiento y lo tienes que defender también. No solo tienes que hacer que sobrevivan, tienes que hacer que se defiendan. Y estoy viendo una araña, pero la araña va a morir. Porque en mi cuarto las arañas no tienen permitida la entrada. Ya lo siento. Oh, Perla, by your misty light, build me back my home tonight. Grow strong, little one. Someday we'll overcome this disaster. This cataclismo. Cuidado. Un momento, paciencia. A ver si hablan lo bastante para que pueda echar un ojo a lo que pasa. Dame un momento, que no hay paciencia en esta casa. And it makes it work so well together. I really like this idea of building the whole structure of a fortress in a strategy game. And I know you're psyched about this one too. What drew you to this game in particular? As a customization and design nerd, I'm also really into the idea of building a castle piece by piece. There's a lot of room for creativity there. And I really love the idea that this developer has taken inspiration from their own culture to create this really distinctive dark fantasy setting. Well, we've already come to our final game for today, but el último juego de hoy. Menos mal que habéis hablado bastante. I'm personally psyched for this one because menos mal que habéis hablado bastante. Games and dev teams y he podido mirar que se necesitaba. More than that, it really exemplifies how a game from a talented developer can turn the notion of indie on its head and create something both original and massive in scale. And now, let me hand it off to Bossa Studios to give you a very early glimpse at what they're making. Very early, Hey everyone. Very early. Here from Bossa Games, and today I'm super excited. Bossa Game, me suena. Something new we're bringing to you in collaboration. Me suena, pero lo mismo me suena de open world co-op adventure
called Lost Skies. Open World Adventure, ¿eh? Me suena, pero lo mismo no me suena de que sea en un estudio conocido. Lo mismo me suena de otra cosa. Rollo, porque Bosa no era como llamaban en Madagascar a los malos. En la de Madagascar 1. Han dicho que este juego está very early, ¿eh? Creo que por eso es un tráiler cinemático. Porque está very early. Un poco jodidos estáis, ¿eh? Los Skies. Los cielos perdidos. In-game footage es esto, ¿eh? In-game. No es gameplay, es in-game. Ok. Lost Skies takes place in a fantastical world of airborne islands and soaring skyships, where strange and massive ancient beings have shattered the land, and the last remnants of humanity must band together to survive among the clouds. You play as one of these last survivors, setting out on a journey across the skies to explore ruins from a lost age. Build and command a skyship either solo or alongside your friends, and ultimately find a way. Ok, puedes tener un barco y tienes que explorar las ruinas y demás. That shattered your world. Where you go and how you get there is entirely up to you. Lost Skies is being crafted by a team of amazing artists, designers, engineers, and other developers at Bosses Games, who all share a passion for bringing creative new ideas to life and forging inclusive worlds where players can. Sigo pensando que me suena el nombre del estudio, pero es que puede ser de otra cosa. With the help of our community, and soon we'll be sharing info on how you can be part of the development process in the early stages. If you're interested in Lost Skies, check out our official site and make sure to wishlist the game on Steam. We can't wait to show you more. Okay. Looks so good. It really does. And I think it goes without saying that the Humble team is incredibly excited about Lost Skies. And I want to reiterate Luke's message about the open development community. So stay tuned for updates and get ready to jump in and van a hacer como un open development community que darán información más adelante. It is. But before we end, I just want to thank you all for watching. We really hope you're excited about the games we showed you today. I want to thank our amazing developer partners for sharing their work with us. Pues está muy bien, tío. Está muy bien, ha tenido buen ritmo. Juego, un poquito de explicación, un poquito lo justo. Tráiler. Buen ritmo, cojones. Buen ritmo, la verdad. Y lo que se ha visto, todo pinta al menos llamativo, sino interesante. Así que ojo, cuidado, ¿eh? Y lo del Supra NES ha salido hoy. Y no sé, me queda claro si es DLC, un nuevo juego, no tengo ni idea. Pero bastante guapo, ¿eh? Bastante contento, además de haberlo grabado. Mi primera reacción y tal. Una pena que no haya podido hacerlo en directo. Una pena, la verdad, una pena. Y que no haya podido hacerlo a lo mejor en el Discord con la gente del chat. Pero es que estoy así malusquillo y tampoco quería yo forzar. Pero ha estado guapo. Espero que os haya gustado lo que habéis visto. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Y venía sin ningún tipo de expectativa. Así que, joder, bastante contento. Me ha animado bastante el día, no voy a mentir. Nos vemos la próxima vez. Voy a detener por aquí la grabación. Muchas gracias a quienes hayáis visto esto.